Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambalima wa ambao sinzini setiga ala toka barika mai. Ka kishin na manyine ala fe ka jide an kuntigi ka noe Muhammadu ye anaka so. O ko fe ka tanganyine ala fe ka ba anjugu toro la noe iblisai. Ambalima wu ambalima ga dobe Abdul Nyank abe Bamako. OK? Ne mafli fana journaliste de do. Donc aka kibara dobi mbolo ya. Amena fara nyoka ka kibara munu lame. Abdul Nyank journaliste de Bissoran, si je ne me trompe. Ne mafli. Afamana. Maintenant, Akabara, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Mi bene intéressé, odi aye kuma do fo vidéo dola amena fara nyoka ka kuma munu lame nyongo fe. Kuma numbe ka talike fin du médicament. Avec ka talike furu ko kuma de kan. OK? Comme vous le savez, Mogode do tuma dola, il se permet souvent ka foko abedine lassé. Est-ce qu'il y a une femme? Alors que, ben, il y a bara de l'eau. Il y a bara emi. Il y a bara emi. Il y a min do yemi kala. Il y a de lasser. Mais dîner tu aurais, quand tu vas te permettre, qu'à faut qu'il se débrouiller, qu'à corona aya do kala IRA français là, quand début permettez, qu'il y a qui dîner lasser, cela met à tout fin, quoi, à la cadine kabo oma quoi. OK? Donc, cela met à connaître forobaï. C'est vrai. Mais Adam a dit, Nima y a eu fin lasser. Fagata sera donné à Debila, Fagata sera maîtrise de Debila pour que et kana maufli. Est-ce qu'il y a une femme? Au con nous, absega ke alaka dina de la souvent. Note ni jamana ta kalege, jamana bara o bara, iba soro kebaga o de bala. Polisi nous, c'est-à-dire ni policiata, iba soro kebaga de be ola. Oye mogo de kerengerla a barakama. Ni gendarme yata, mogo kerengerlu na barakama. Ni dokotoro yata, mogo kerengerlu na barakama. Mona pour que baraka di Mami ba maîtriser. Afamuna? Oh, mais ni slamé nanake. Ka fo, ni mogomi ni sala ka Qur'ana do kala IRA français la, ibina kanesi ki kire ke wajulu kala ka maufli kata. Bon, dina e forobay, net sise ko bali kuma na de parce que fana ulu fana ka dina de du. Mais min on te marché, o de kana mogo fli wal maka mogo nyagam no fana kela, o fana ben dafale soro werenye. Afamuna? Ambalmaou, Abdul Nyank, dans un premier temps, Aïra a ka vidéo kononana ka ira ka fo slamea la ko slamea ma chrétien jate kafiri kele we point follow amena point follow mi ke kaloi aflana Aïra ka kuma kono ka fo chrétien ke na tarabo ide muso no fe slamea ko slamea ya ira ki ide muso dama fila o fana mi fle we wiai we kaloi amena o démontrer vidéo kononana asabana Aïra ka fo ko slamea e muso mi haram ya ka kana furufieu ko da e boli sona muso ye ko me na nyimbola ola ko muso to be da kala slamé ala bi se ga mi furu o fana mi fle o ye wiai o ye kaloyi. OK? Aw ni ne an ga fara nyonga kan an ga me ayreda na klala la menna am soro ka kuma no be wuli ka boyi afamuna an ga lame chrétien kafirite slamedo Qur'an suran mugan ani segin aya biduru ani fila kata aya biduru ani sabala ala b'a fɔ kuranɛ in nana sɔrɔ ala ye kitabu wɛrɛw jigi ko n'i ye nin kuma fɔ o mɔgɔw ye chrétienw ni juifs u b'a fɔ ko kuranɛ nana sɔrɔ olu ye silamɛw ye kaban aw kana farilankolonw ka kuma lamɛn silamɛ bɛ se ka chrétien furu chrétien bɛ se ka silamɛ furu silamɛ bɛ chrétien ka dumuni kɛ chrétien bɛ silamɛ ka dumuni kɛ kuranɛ suran 5 aya 5 ni silamɛ chrétien bɔra i denmuso nɔfɛ a d'a ma ni i denkɛ bɔra chrétien muso nɔfɛ a d'a ma kuranɛ suran 5 aya 5 mankan bɛ yɔrɔ min na sisan o ye adamadenw bɛ ka mun fɔ u karamɔgɔw bɛ ka min fɔ anw tɛ kuma o kan ala ye min fɔ anw bɛ kuma o de kan silamɛ tɛ se ka fɛn kelen min furu o ye bolisɔnna de ye o yɔrɔ a b'o sɔrɔ kuranɛ suran 2 aya 200 ani aya 20 ani 1 a bɛ o kibaruya sɔrɔ o niveau la
À part ça, foite mini okuma alialimbe slamema. Coran Sourate numéro biworo verset 10 également. Ayota akokala. Abeta kibaruya jonjong soro malaka ne femu fo awiye. Donc nawe mao maye ko wajulu kala do abi kuma warela ay teme aw ci fe. Terrorisia haknaw de do fitna ni adama don ke nyogon juguye ka shiaw ni dina do konia do idu sukuna ibi ke terrorisi au sera de fait. Chrétien kafirite slamedo. Chrétien kafirite slamedo. Chrétien kafirite slamedo. Ni kumai kalo do kalon fin. Ni kumai kalo do kalon fin. Ni slamé chrétien bora ide muso nofe. Adama. Ni slamé chrétien bora ide muso nofe. Adama. Ni slamé chrétien bora ide muso nofe. Adama. Ni kumai kalo do kalon fin. Ni kumai kalo do kalon fin. Slamé te se ka fɛn kelen min furu o ye bolisɔnna de ye. O yɔrɔ a b'o sɔrɔ kuranɛ suran 2 aya 200 ani aya 21 a bɛ o kibaruya sɔrɔ o niveau la. À part ça, foyi tɛ yen min ni o kumayaliyalen bɛ silamɛ ma. Silamɛ tɛ se ka fɛn kelen min furu o ye bolisɔnna de ye. O yɔrɔ a b'o sɔrɔ kuranɛ suran 2 aya 200 ani aya 21 a bɛ o kibaruya sɔrɔ o niveau la. À part ça, foyi tɛ yen min ni o kumayaliyalen bɛ silamɛ ma. Ni kumai kalo do kalon fin. Ni kumai kalo do kalon fin. Ola mbalima o hakilla aw bola ka Abdul Nyang aya ka kuma no be lame. Afamna kuma en ka jan doni parce que abe 4 minutes nane et quelque. Nyere do tigetiga ka bola munu na fa. Ça dire mba ko kunte munu na nyul tigetiga ka bola pour ka kana jan ko jugo. OK? Donc biye mercredi otikalo kle mukan samba fla mukan ani duru. Ambe araba la otikalo kle mukan samba fla mukan ani duru. Mercredi le 20 août 2025. OK? Wednesday the 20th of August 2025. Ostaz Berté alaka waraba murutile nkaramugo shariatige sigaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. Biolo Villa fu anisaba binane anisheki biduru anisaba. Ambalmau ne ode fo bay maoma karamugo kunda walma convien kungulo gele kunda ke nana kana nga dina nyagam walma ka freke ablay ko nanti to e capacité ami tigata ke ka kalon ka anyini kana nuwe ka tasma kala ka bla pebella barabi gan chande maou mena flela dokela ten quoi trop c'est trop afamna premier point. OK? Premier point jumay Abdul Nyang akakuma kono aya me areda ko slamela ko slamema chrétien jate kafri afamna slamema chrétien jate kafri okuma ye kaloye okuma ye wiyai afamna a maintenant atagala kata Qur'ana aya do de di Qur'ana aya mena ayira ko Qur'ana aya de bayira ko slamea ye chrétien jate slamedi ko parce que ayra a expliqué tout comme ayra ame. N'est-ce pas? Maintenant, ayo Qur'an aya mindi, amena ta Qur'an aya inde takana nai. Ambe, anga fara nyongo ka étudier, ka analyser. Na sorla o Qur'an aya de baira. Ko chrétien islamé ka yetala, au binado. Na fana sorla ko o Qur'an aya taira fieu, ko chrétien islamé, au fana binado. La hara koteo. Afamana, kene kan A plus B. On va démontrer tout de suite. OK? Oye Qur'an aya jumedi. Abdul Nyang ye Qur'an aya min takadi ka ira ka fo ko chrétien ko slamedo ko kafirite. Qur'an sura mugani sheki aya biduru ani fila biduru ani saba
biduru ani nani mais ama nani fo de ako biduru ni flana wo chen na mais ame biduru ni nani na farakan obligatoire parce que biduru ni nani na o de bena en permettre anga se ka biduru ni flana ni biduru ni sabana anga do ala kambe jonu de ma parce que Qur'an fleni anga ta pas trop de commentaires ambadou Qur'an sura mugani sheki surat le récit afamana Qur'an sura mugan ani sheki aya biduru ani fila biduru ani saba biduru ani nani ala kodi a'udhu billahi minash shaitanir rajim alladhina atayna alkitab min qablih alladhina ataynahumul kitaba min qablih hum bihi yu'minun wa idha yutla alayhim qalu amanna bih innahu الحق من ربنا إنا من قبله كنا مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة سيئة ومما رزقناهم ينفقون أمبادون قرآن سورة مقام أنشيكي آية biduru ani fila biduru ani saba biduru ani nan alladhina ataynahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun en français sourate 28 verset 52 sourate 28 verset 52 OK ceux à qui avant lui entre parenthèses le Coran, nous avons apporté les livres, y croient. La traduction est un peu complexe. C'est pourquoi, en mettant donon. Afamna, ceux à qui, avant lui, entre parenthèses, le Coran, nous avons apporté le livre, y croient. Ça veut dire en quelque sorte, des gens qui avaient reçu le livre avant le Coran. Quand le Coran est venu, Dieu dit que ceux-ci y croient. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi on a dit avant lui, entre parenthèses, le Coran. C'est-à-dire avant le Coran, il y avait des gens à qui on avait apporté du livre. Comme les juifs, les chrétiens, les gens du livre en quelque sorte. Ok? Donc, après l'avènement du Coran, Dieu dit que ceux-ci y croient. Premier point. C'est-à-dire sourate 28, verset 52. Maintenant, verset 53. Wa iza tutla yutla alayhim qalu amanna bih. Innahu al-haqq min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Maintenant, verset 53 maintenant. Quand on les leur récite, ils disent, nous y croyons, ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Et bien avant son arrivée, ou déjà avant son arrivée, nous étions soumis, je vais dire. Nous étions soumis. Inna min qablihi kunna muslimin. Ok? Nous étions soumis avant son arrivée. Ça veut dire que bien avant l'arrivée du Coran, ils veulent nous dire qu'ils étaient soumis. N'est-ce pas? Maintenant, la soumission ici c'est quoi? Ils avaient ce qu'on appelle un livre, ou bien des livres. Ok? Contenant bien sûr les paroles d'Allah. Donc, le fait qu'ils étaient d'accord avec ça, ou ils pratiquaient ça, c'est pourquoi on dit qu'ils étaient soumis. C'est-à-dire qu'ils étaient obéissants envers Allah. Allah est mis fort ou là. On continue la traduction d'ailleurs. Ok? Maintenant, verset 53. On a fini avec verset 53. Verset 54 maintenant. Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense. Voilà. Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur endurance, ok, et pour avoir répondu au mal par le bien et avoir dépensé de ce que nous leur avons attribué. Ok, on va doucement pour que ça soit compréhensible. En bas, alako, anga damne depuis damne rella. Qur'an sura mugan ane sheki, aya biduru ane fila. Ane aya biduru ni saba, ane aya biduru ni nani. Abdul Nyang yo aya udita. Kana foko di yoroye, yora min bayira, ko silamea ye chrétien wele ko silameu. Kasoro chante wiyadu. Afamuna,
Maintenant, amène yoroni de dama folo comme ayi basé ndeka. Na klala nina. Ameta kurana aya wara nyini kananayi. Parce que à ce niveau, c'est pourquoi explication me la tente à donner. Mona parce que les catégories fladi. Ala kuya alladhina atainahumul kitaba min qablihi. Ko ka kon Qur'an nye ale ala kunye gafe di munuma. No ye chrétien ani yahudiya ani ato. Ko Qur'an nale hum bihi yu'minun. Qur'an nale udala Qur'an na. Udala Qur'an na jonu chrétien yahudiya. Mais yala chrétien bedo ko doa na kela ko chrétien kon bedo. Sadral ni makala. Iba do yan ko ala ka kuma tike chan. Parce que jusqu'à présent chrétien bi munuma son Qur'an ni yora ina ni ya ke yahudiya be iba don depuis yane ala ka kuma tike chan hal ni makala. Parce que jusqu'à présent yahudiya be munuma son Qur'an tu le sais. Ala dun ko yan hum bihi yu'minun ko wa ko odale no Qur'an na. Odale no Qur'an na ala kun kambe jono dema chrétien be wa Abdul Nyang ambadum na kela ko ala kambe chrétien be maya. Est-ce que aou ni ala che en réalité chrétien be dale no Qur'an na obe madala. Est-ce qu'en réalité yahudiya be dale no Qur'an na wa obe madala. Donc tu dois te dire dès ici que ala kante chrétien be ma ala kante yahudiya be ma ça ibo don yere ya abete na fola ko mogo yen keta mogo may est-ce que mogo be de ko do wa mogo be ko tew munu may kuma bul de ka ko mogo may na fola ko bi mogo may est-ce que kuma kambe bi mogo be de ma non kuma kambe bi mogo kolon de ma o de cheala o de may donc est-ce que ko mogo be o bani ala ko ni yorena ko kitabu dila munu ma no e ahalul kitab mogo yi ko o dale no Qur'an na klala o yorola ala klala ka fo wa iza yutla alaihim qalu amanna bih. Si on leur le récite, ils disent nous y croyons. Kono Qur'ana kalana uye ko ba fa kullu dale no Qur'ana amabane innahu alhaqqu min rabbina ko wa o Qur'ana ifana ko chande do kabo ulu mayoro no e alay John de bekan lakali ko ahalul kitab mogo chrétien no yahudiya. Mais est-ce qu'ala kambu berema amena donara sur la ala kambu berema wal man ala kanto bema wa hal na man Qur'ana ayaye au ba don pre na kela ko ala kambu bema adro Qur'ana be ke kaluni parce que bema son kasora ala kanto bema de Abdul Nyang na nyongona ol de beta kata nyagam nyongona ala ye distinction ke c'est-à-dire ka do woloma ka bo jamakulu minna ol de tara kata be nyagam nyongona san ka be ke kelen mais amena irala ko Qur'ana to fin quoi. Alors qu'on mune bela kessa inna kunna min qablihi muslimin. OK? Ko ka kon Qur'an nye olukun ils étaient soumis. Soumission en bamara olukun koloyala. Olukun koloyala alay. O koloyala alay muna parce que gafe mi kumbu bulo bara kumeka kenodi Taurata ni Injila. Donc ala ko mi obeson oma. Est-ce que fam? Maintenant aya bidurne nanena ala ko de ulaika yutawna ajrahum marratayn ko niye jamakulu de koye jamakulu munu bena sarafla so sarafla muna sarafla sisan Abdul Nyang pourquoi deux fois les récompenses bref pour être bref on me comment souriant en barion ala be ka jamakulu do de mangutu fo yan ka bo ahalul kitab mo de chela jonu munu sona slamaye munu sona kira muhammadu yi munu sona qur'anay mais munu banadu olu tay exception olu taba damadi o Qur'an ayaw de ba dama mais ne Qur'an ayaw de munu mikanga moko mangutu moko munu usona Qur'an ay ahalul kitab moko de kundo de chrétien de kundo yahudiya de kundo mais islamia nale o bola chrétien la o dona islamia nale o bola yahudiya la o dona islamia la donc ala olu de mangutu ya ka fo moko de do ni Qur'an kalana uye o ba fo ku o sona Qur'an ay wa fana ko ka kon Qur'an nale nye olu ils étaient soumis olu kun koléala alay o kun koléala alay koro jumay ala kun go kulu ka min ke Taurata kono olu kun be ko ke folo yanu Qur'ana kana ala kun go olu ka min ke folo Injila kono olu kun be ko ke folo yanu Qur'ana kana maintenant Qur'ana nale sisan ko oyo obla oye Taurata bla ka Injila bla kana Qur'ana ta ala ko le fait que okela jamakulu de do munu ye dina fla vécu en même temps koro jumay o kuma dina do la folo no est chrétien walma no yahudiya maintenant islamia nale o est chrétien black yahudiya black na do islamia la donc ils ont vécu deux religions en même temps c'est pourquoi Dieu dit voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense
2 fois leur récompense. 2 fois, c'est-à-dire quoi? Vous avez bara fola minke, koto dine korola. Mounou kouye chrétien, nou koumeka chrétien barake. Alako, obena chrétien saraso. Kéli. Deuxième, le fait que oye chrétien fana bla, kada slamea ere mine. Donc, obe slamea fana sarasoro. 2 fois leur récompense. Abdul Nyank. Ceux qui recevront 2 fois leur récompense. Mais à bête de côté, chrétien ou de kodo, chrétien mounou sona ka chrétien bla ka slamea mine. Alab koulou de kam mangoutou foya. Yahudia ou de kodo, Yahudia mounou sona ka Yahudia bla ka slamea mine. Alab koulou de mangoutou foya. Mais à bête côté, ça va à bête maçon. Mounou sona, ne ou le ka kibariaï. Mounou maçon, amkla kana nourga kibariaï au Coran et kelengono. Yaro ala kontena resoso. Na sora ala kun kambe o bede maya. Korana aya were teta yoro were mi bayira ko ahalul kitab mo ko kafiru do de. O korana aya kun tisega yebili parce que ala kun buke islamay ka bayan. Mais ala kambe mo ko de maya munu sona. Munu sona islamay, munu sona qur'anay, munu sona kira muhammadu. Ala ko bina saraf la de soro lara. Muna o kumbe dina koromina obo o bara mi ke ala bu sara ula. Onana do islamay ala ko qur'a obo ko bara mi fana ke ala bu fana sara ula saraf la. Afamna maintenant ni kunta koro do ne de akoro yi no bolay ameta qur'ana yoro chama kata ira ila ko ja ahlul kitab mogo a be mason islamay hal na mata qur'ana kono aw bo don deja amba de mena rojmena qur'ana suran sahaba aya biwolo fila qur'ana suran sahaba aya biwolo fila ala ko di a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati llah. OK, wa antum tashhadun. Ô gens du livre, Surat 3, verset 70. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, entre parenthèses le Coran, c'est pendant que vous êtes témoins. Ah, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah? Donc, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Qui? Ceux qui n'y croient pas. Mais ceux qui y croient, on a déjà terminé avec ceci, la description de ceci dans le Coran. Surat 28, versets 52, 53 et 54. C'est la partie qui décrivait ceux qui y croient. Ok? Maintenant, ceux qui n'y croient pas. Surat 3, verset 70. Pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah? C'est pendant que vous êtes témoins. Allah debu ko nyinga ya aw ahlul kitab mogo. Mundela aw bana kadda ala kuma kauna kata sora aw ye shere ka don ko tiando ona o maso do ibina don ya ko jamakulu ye flade jamakulu do sona qur'ana e ka do islamela jamakulu do bana qur'ana e ka to ka dina korola ebe ota kibno lu fla nyagam nyongona ko ni aya de bayira ko chrétien be islamay ini alache ambadon na ale kon ka kuma kala chanya ala ta de bina ke kaloya parce que ala ya yira la ko kafiru bo chela afamna monu maso no bolay qur'ana kono Suran Saba, aya bikonoton anisheki. Qur'ane Suran Saba, aya bikonoton anisheki. Qur'ana Suran Saba, aya bikonoton anisheki. Allah kodi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayati Allah, wallahu shahidun bima ta'malun. Dis aux gens du livre, Surat 3, verset 98. Surat 3, verset 98, dit aux gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Aux gens du livre, Surat 3, verset 98, dit aux gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Deuxième verset encore qui montre ici qu'il y a parmi les gens du livre ceux qui sont des mécréants, ceux qui n'ont pas cru. Abdul Yank, ni Qur'an aya do fanaye, Qur'an suran Saba, aya bikonoton anisheki. Ala ko yoromina, ko hey ahlul kitab mogo. Ko kira kafui. Mundela au kafriala. Muna au ma soka limania. Alors que au beka minki au ba do kala bakalama. Muna. Donc, ne ba ira déjà kafiru de bouchala Abdul Yank. Mono mason islamay, mono mason qur'anay. Donc qur'anay ou wele ko kafiru. Parce que mona o mason islamay o mason qur'anay, o mason angakiray. Mais mono son adun. Qur'anay ou wele islamay OK. Et mona ou tu wele islamay parce que ou sona déjà. Donc islamay parce que nana do ou sona. Oh mono tolay ou wele la kafiru parce que o mason. John Nebeki ko lobi kan de la kite une femme. Afamna
an bɛ taa tuguni ka taa kuranna aya wɛrɛ dɔ labɔ min b'a yira ko kafiriw bɛ cɛla jusqu'à présent n'an tilala an bɛ sɔrɔ ka na n'a ka sujet nin tɔ ye kuranna suran 5 aya 65 kuranɛ suratul maida kuranna suran 5 aya 65 ala ko di a'udhu billahi minash shaitanir rajim walau anna ahlal kitab amanu wa taqaw la ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات نعيم. Si, sourate 5, verset 65. Sourate 5, verset 65. Si les gens du livre avaient la foi et la piété, nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits et les aurions certainement introduits dans les jardins du délice. On a sur la ahalul kitab moko kun sona parce que comment il me de fait au kachande bon munu sona au lieu de dogayala quoi sinon ala ka jate la ani ala kun ko programmé ala kun be fa o ka ketchugo mina o de o bede kun anka chrétien bla ka yahudiya bla kana dos la mela mais le fait que moko sonta dogayala kujugo donc ni moko dun sonta dogayala donc on la ala bishinga ta ina fo parce que majorité des maçons en fait ni majorité maçons on l'a fait que ahlul kitab mogo maçon ahlul kitab mogo kela kafiri ahlul kitab mogo maçon islamé ala buna parce que majorité de maçon kelengele ne munu be kangana ala tara olu de ka mangutu fo yoro do la sa ka fo kelengele ne munu ko sona olu de ka kibarafle olu de ka kibarafle mais la grande majorité elle est restée comme telle en maçon chrétien ou maçon yahudi ou maçon buka chrétien la alchini buka yahudi la albi est ce que abaka fam donc on la ala fana ko ya na sora o kun sona kalimania ka keslamé wi ale ala kumbu ka jurmu yafa wa ale ala kumbu do aljanna kono no kun sona jaw ma sondi abdunang ne qur'ana ayawde mono bayira jusqu'à présent kafiru be ahlul kitab mo wucela munu mason mais munu sona olu nana flamé ka côté là munu banadun olu to la kafriya côté là ya fa musisa oh d'accord le défi est lancé hein. Ni mason dafale be ambado ambe ni point folo ambobla point flana jumay ayira ko ahlul kitab mogo n'a fɔ chrétien ko ne chrétien bola ide muso nɔfɛ k'i k'a de furu la ko silamɛya sɔnna ko silamɛya kota ko bɛ yɔrɔ jumɛn na ko bɛ kuranna sura 5 aya 5 suratul maida aya 5 na abdullahi i ye sura min kofɔ ani aya min kofɔ an bɛ taa ta ka na n'a ye ka n'a kalan n'an y'a kalan n'a sɔrɔla e y'a fɔ cogo min na o ni ala ta ye kelen ye a bɛna dɔn sisan n'a fana sɔrɔla e y'a fɔ cogo min na o ni ala ta tɛ kelen ye a bɛna dɔn sisan i m'a fɔ k'a bɛ kuranna de kɔnɔ ko ala ko ne chrétien kɛ nana i denmuso nɔfɛ k'i k'a de furu la i m'a fɔ k'a bɛ kuranna de kɔnɔ ten i tilala k'a yɔrɔ fɔ sura 5 aya 5 an balimaw n ye vidéo la joué a yɛrɛ y'a mɛn an bɛ taa ta ka na n'a ye kuranna sura 5 aya 5 ala ko di a'udhu billahi minash shaitanir rajim al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. En français, sourate 5, verset 5. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous sont également permises les nourritures des gens du livre. Et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont également permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu les livres avant vous. Ah, malheureusement, Abdul Nyank, il y a des groupes ici. Il y en a un qui on finit la traduction d'ailleurs. Ok? À condition que vous leur donnez leur mahir et en contrat de mariage, non en débauché ni en preneur d'amante. Et quiconque abjure la foi, vaine devient son action et il sera au jour de la résurrection parmi les perdants. Abdul Nyank, ça c'est sourate 5. Verset 5. Ok? Allah est comme d'amener. El yawma ukhilla lakum at-tayyibat. Comme à quoi comme konofana. Donc en attendant furu ta nyesha kele. Ok? Allah est dagali de ke odon kama. Ka fo mu'minu ne fin dagala awiye ne fin dagala awiye ne fin dagala awiye. Pour être bref. Anana ce niveau dole là wafana ko muso dagala awiye ka bo mu'mini jamakulu chela wa muso fana dagala awiye kabo ahalolo kitab mogo uchela abdinan groupe kela flaide ah muso dagala kabo mu'minu uchela les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous ne sont-elles pas croyantes Abdul Yank comme groupe kela flaide e ma ko slame odoa ala dunya séparé on
alako ay mu'minu muso furu o dagala awye aka kila tuguni ka ahalulu kitab mogow ok no e kira koro mogow olu muso fana ina fo chrétien muso ni yahudiya muso Abdullah nguna ala ya ka groupe flade na sur la chrétien muso nu kun islam muso de e ga jatela mona ala ma fo ya islam muso furu point bar na sur la mu'minu muso de kundo e ka kuma fotala mona ala ma fo ya ay mu'minu muso furu mona ala ko de ay mu'minu muso furu o ko fe fana ay ahalul kitab mogow muso abso ko lu fana furu mona de yamakulu kala fly parce que kelente mu'minu muso ule islam muso de ahalul kitab mogo muso ule chrétien muso ni yahudiya muso de anato kelente quoi donc on tena siga ko nga dina nyagamuya atike afamna oh kuma be jumede no fesa awya ye muso ko kuma de bien aye mu'minu muso furu aye ahalul kitab mogo no atoko de kira ko mogo aye muso fana furu chrétien muso ni yahudiya muso n'est-ce pas awye che ko kuma meya muso ko kuma de bien les femmes vertueuses d'entre les gens, d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre ceux qui ont reçu les livres avant vous. Abdullah, chrétien qui a kokuma bien. Est-ce que Yahoudia qui a kokuma bien? Muso kokuma de bien. Alors que mu'min muso dagala wa kira koro moko no e chrétien muso ni Yahoudia muso lu fana dagala. Mais est-ce que le contraire est permis? Est-ce que le contraire est permis? Contraire est jumé. Alors que chrétien muso furu. Mais est-ce que Allah a fait yore ndeleya? Kone chrétien ken na ide muso no fe ka di wa islamé. Ama foyam otea défi est lancé bonu qur'ana aya kelen ala ko yoromina islamé ou de muso ka di chrétien ma bona qur'ana aya kelen ambi kono ok ni bi ka journaliste yake ka journaliste yake mi yaw nga dinay ni ko kiba la se ba la sa chanka ni ko kiba nyagam amba yiri la ko shedda ka to buru fiela wa gaba fraka boba de dama afamuna maintenant qur'ana aya kelen nanay yoromina ala ko be daga islamé e ki de muso taka de chrétien ma ye aya min kondi suran duru aya duru ate angon anya suran be kala ka ba tei ala e muso ko kuma de foya ka fo islamé muso daga la no e mu'min muso ye wa fana ahalul kitab mo muso no ye chrétien muso ni yahudiya muso ka fana daga la islamé wi mais ala ma foya ko adaga la awye akaw de muso di chrétien ke uma otea ala ma foya ko adaga la awye akaw de muso di yahudiya che uma otea ala ko de ka yahudiya muso furu ka chrétien muso furu. Mais le verset, ok, le contraire, ote ane aya inkono. Qur'ana suran duru aya duru ateyan aya raka kala ate. Donc abe yoro mina agato yoro nyine kana nai. Mais akonteyan. Amba kono na nanana domina oyo don fana kumai. C'est bien compris? Ala ko yande ka chrétien muso furu ka yahudiya muso furu. Mais ala ma fo yanka an de muso islamé muso di chrétien ke uma ama fo yanka islamé de muso di yahudiya ke uma. Le contraire n'est pas ici. Ta nyene kana. Ambi kono de. Ni ya soro iban la donia. Ambi ta nyefe folo. Ambal maw. Aka point sabana ejumei. Ko bref. Comment dirais-je là? Slameo. C'est carrément interdit quand on qui démousso dit chrétien kema. Complètement interdit. Corana ma foka. On va être bref. Nanya ale kono. Out na information sur la jona quoi. Kana dire. Corana ya interdit à kanake. Afamuna. Parce que Corana wele. Surat 60 verset 10. Qur'an suran bi woro ayatan. Abdul Yank ayene aya infanadi. Ko gato aya lage ko ambe information to soray. Angata aya lage ambe information to soray. Munay ma information di information mi fola kono munay modi. Ko angata lage ka to be. O antara lage fana. An information mi yi odi Qur'an suran bi woro ayatan. Ima fotin wa suratul mumtahana ayatana. N'est-ce pas? Oh furu ko kuma na karsaw be daga karsaw ye karsaw te daga karsaw ye antara ta yew ala ko de la hunna a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahunna. OK? Elles ne sont pas licites comme épouses pour eux et eux non plus ne sont pas licites comme époux pour elles. Qui pour qui? Et ici sont qui? Elles ici sont qui? Abdunang. Elles ne sont pas licites comme en tant qu'épouse pour eux. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouse pour eux. Elles aussi non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Allah kambe chrétien, after kafiru ani slamé muso de kakibara maya. Il y a le terme mécréant qui est au-dessus. Kafiru kakibara de sans fait. Moumine muso fana kakibara de sans fait. Allah tola kuma de la kato kuma de la. Kanafo, moumine muso te daga kafiri che.
wa kafri che fana manga mu'mini muso ta kati daga ati daga uyi mu'mini muso ati daga kafri ke akaka muso yi afamna wa kafri ke fana mu'mini muso ti daga ya akata est-ce que abaka fam donc à ce niveau nala ko ka ahlul kitab mo ko muso ta ala de ta ka dina na min permet ou be permet na min fana haram ya ou be haram ya ala de ko ka ke mu'mini muso mais amma ye qur'ana yoro shi ala ye contraire fo yoro mina ka fo an ande muso ta ngadi chrétien ke uma wal ma ngandi muso ta ngadi yahudiya ke uma ambe abdul nyang de kona kana na aya na aya du mayedu adun yela kanga chrétien muso furu ayela kanga yahudiya muso furu aya yela suran duru aya duru on a sur la doin kumbe ke no de ka ansla muso ta ka di dem to de chrétien uma cheuma ani yahudiya cheuma mona alama aya fo qur'ana kono comme allez il me semble que aller mo ko fana mo ko ko aller te barakani hadisa parce que akuma to boyira nya ka video yoro mo ticket ka bwala o kuma chama de kuma kono ko aller be qur'ana de fo mo goye ko me karamo go do no be kuma o ba hadisa ya fota o be tafsir kitab ni ya fota ko yala ko qur'ana da falente de wa ko ala ko qur'ana be da faleno yala qur'ana aya o klelente wa ka be kleleno ko me ko mona ko kuma donc on comprend que abi fenga yira ale be baraka ni qur'ana de fana ale te baraka ni hadisa yi ale te baraka ni kitab wore d'accord ni te baraka ni hadisa yi ni te baraka ni kitab wore fo qur'ana le défi est lancé nanu qur'ana aya kelen ala ko romina ay islam muso ta ka di chrétien ke uma point bar kelen dro kana fla nyinde kelen nanu qur'ana aya kelen ala ko ay islam de muso ta aka di yahudiya che uma qur'ana aya kelen ambi kono amta nyefe ambal maw aka point sabana jumay ko muso kelemi ni qur'ana ya interdit ko mu'mini cha kana furu ko e da e boli sona muso wi ko nani bola ula ko muso shima kumania slamema abdunang o ye wiyaye o ye kaloyi boli sona muso dama wal ma flanga fu ya muso o dama ti haramu islameka muso kalite chama wara be munu furle haramu ye mu'mini ka minte boli sona muso wi ye boli sona muso tami fo iyo ayadi o nyana o yeredo qur'ana suran fila aya kema flam kan kiyele mais le fait que ka foko o dama de haramu islamique o kan o fana wiya o ye kalo fi o te chan amno de démontrer ça ka film to ka vidéo into ba afamna maintenant il y a aya mindi amo de folo kala comme d'habitude qur'ana suran fila aya kema flam kan kiyele ala ko di a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala tankihul mushrikat hatta yu'minna ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. En français, sourate 2, verset 221. Et n'épousez pas les associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi, tant qu'elles n'auront pas cru. Certes, une croyante esclave, une esclave croyante, vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associataires tant qu'ils n'auront pas cru. Certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associataire, même s'il vous enchante. Ok? Ok. Amedjoy. Oye, ay ayamindi. Comme Antino contredit, ayo mifo, kafo ala ko bolisona muso kana furu, oye chai, net. Mais est-ce que au dama de musoye, ala ko muso munu kana furuwa kalombe oyora de la o de wiyaye o de te chan muso qualité wero be ala e munu interdit ko lu kana furu fiew abdul yank ne ta don va t'apprendre ici wa ne ta don ima wajibi ka dina la sede ibe min don o barake ni be journaliste de don e ka journaliste barake ni be école karamuga de don e ka école karamuga barake e te min don ni na terrain ka ibe na don ba jonjon soroya ambila kala ya tu n'es pas obligé de prêcher afamna ambadion Qur'ana aya amitul le nyini kana nui comme akoko de kadale kanga na hadisa fale anga na kitabu wara fale ale be Qur'ana ta defe o ni be Qur'ana ta fe amita muso kalite waro nyini kana nai munu furle haramu min ta iye mi foy adoy jume Qur'ana sura mugani nani aya saba Qur'ana sura mugani nani aya saba Qur'ana sura mugani nani aya saba alako a'udhu billahi minash shaitanir rajim azani la yankihu illa zaniya aw mushrika وزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين إما فكو مسورته مي فرلي حرام المؤمنو كنا نيمبولا بولي سنا مسولا وا وي ويا وي كالوي قرآن سورة مغاني ناني آية 7 على كويا le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice
Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Cela a été interdit aux croyants. Cela a été interdit aux croyants. Cela a été interdit aux croyants. Ni ye muso qualité dɔ ye ala ye minnu furuli haramuya abdulyanke o ye jɛnɛkɛla musow de k'u kana furu a faamuna jɛnɛkɛla musow kana furu a furuli haramu ye nin yela min nin yela kuranɛ de kɔnɔ donc n'i t'a maîtriser a dabila n'an bɔla o yɔrɔ la a ma ban dɛ kuranɛ sura 4 aya 20 la muso qualité dɔw fana bɛ yen ala ko minnu kana furu k'u furuli haramu ye kuranɛ sura 4 aya 20 la ala ko di a'udhu billahi minash shaitani rajim wala tankihu ما نكح آباؤكم من النساء إنه إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. En français, et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Exception faite pour les passés. C'est une quelle turpitude. Ok, c'est une abomination, une turpitude et quelle mauvaise conduite. Ok, Qur'an Surah 9 aya 20 Abdunang. Ni muso qualité do fana ala ye munu furuli fana haramuya mɔgɔ fa ye muso furu ala ko furuli ka haramu ye fo ka taa diɲɛ wuli pewu i t'o furu donc i k'a dɔn bolisɔnna musow dama furuli tɛ silamɛ kan haramu ye muso wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ o ye a faamuna nin ye dɔw ye i fa muso o furuli ka haramu ye kuranɛ ko ten a ma ban dɛ lisi janba dɔ bɛ yen ala ye lisi min dilan musow yɛrɛ minnu furuli haramu ye dɛ a lisi in tellement a ka jan a bɛ sɔn ka taa fo muso qualité 10 ni kɔ de la ka fara n bɔla ka fila min di ma sisan donc n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo muso qualité 15 de la minnu furulen haramu ye min ni bolisɔnna muso tɛ kelen ye abdulyanke n'an ko an b'a bɛɛ di an bɛ se k'a bɛɛ di vidéo de an tɛ fɛn vidéo de ka janya kojugu de mais on sera obligé k'a bɛɛ de di ka taa parce que preuve contre preuve ko kuma de don ok kuranɛ sura 4 aya 20 la an tilala o la sisan i fa muso k'i kana furu i fa ye muso min furu i bɛ sin ka jigin i kɔrɔ dɔɔnin dɔrɔn aya 23 aya 23 ala ko hurrimat alaykum ummahatukum. Vous sont interdites vos mères. Abdunang, mɔgɔ bamuso fana o ye muso furulen dɔ fana ye haramu ye min tɛ furu i bamuso o furulen ka haramu ye kuranɛ ko ten a ma ban dɛ wa banatukum vos filles i denmuso fana furuli Abdunang o fana ye muso dɔ ye kuranɛ ye min haramuya min kumaniya mumini cɛ ma i t'o furu a ma ban dɛ wa akhwatukum et vos sœurs a b'a jate quoi tellement a ka ca cogo min na vos sœurs également wa akhwatukum o ye balimamuso ye o fana ye muso ye kuranɛ ye min interdit k'a kana furu a ma ban dɛ wa ammatukum Abdunang mɔgɔ tɛnɛmuso i n'a fɔ i fakɛ balimamuso o fana ye muso ye kuranɛ ye minnu haramuya k'olu fana kana furu a ma ban dɛ wa khalatukum mɔgɔ tɛnɛmuso i n'a fɔ i ba balimamuso i ba kɔrɔmuso walima i ba dɔgɔmuso o fana ye muso dɔ ye vos tantes maternelles et vos tantes paternelles a faamuna o fana ye haramu ye k'o kana furu Abdulyanke a ma ban dɛ wa banatul akh les filles d'un frère interdit aussi i balimakɛ denmuso i kɔrɔkɛ denmuso walima i dɔgɔnin denmuso interdit a ma ban dɛ wa banatul ukht les filles d'une sœur i balimamuso denmuso o fana ye haramu ye Abdulyanke o fana tɛ furu n'i tɛ diinɛ in dɔn i b'i ta k'a pratiquer i b'i dabɔ a laseli la nka n'i ko i t'a dabila an b'i yira diɲɛ na an kɔni bɛ yan taa ni ka segin bɛ gɔ ne ma kulu b'a nɔ na a faamuna o mana bɔ yen wa ummahatukum allati arda'nakum wa fana muso min y'i balo n'a sinji ye o fana furuli ka haramu ye a ma ban dɛ wa akhwatukum min ar-rida'a wa fana les femmes qui vous ont allaité et vos sœurs de lait i balimamuso fana min c'est-à-dire i ni muso min ye i ni denmuso min ye sin min muso kelen bolo min t'aw bamuso ye silamɛya fana na o denmuso in i tɛ se k'o furu parce que i n'a ye sin min muso kelen de bolo muso kelen de y'a sin kɛ ka aw mɔgɔ fila balo silamɛya k'o ye haramu ye a ma ban dɛ wa akhwatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum Abdulyanke mɔgɔ fana buramuso i muso bamuso kuranɛ fana ye o interdit les mères de vos épouses o fana tɛ furu a faamuna a ma ban dɛ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. Et vos belles-filles issues des femmes, vos belles-filles sous votre tutelle, issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Abdulyanke, mɔgɔ fana
belle fille en bambara il n'a pas eu muso de muso par exemple il y a muso de furu mais il y en a qui ont furu de muso de kumbabolo na ye bamuso furu tamena ni bamuso ni ɲɔgɔn cɛ donc denmuso in sisan o jatire n'a fɔ e denmuso jate parce que i donna ni muso i donna a bamuso ye kaban donc denmuso in furuli ka haramu ye donc denmuso in fana ye muso dɔ ye silamɛya ye min fana haramu ye kan tant que i ye furu consommer n'a bamuso ye abdounyang a ma ban dɛ wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum et les femmes de vos fils nés de vos reins o ye i yɛrɛ denkɛw olu musow ye o fana ye kan haramu ye abdounyang a ma ban dɛ wa an tajma'u bayna al-ukhtayn abdounyang n'i ye muso o muso furu o muso balimamuso furuli ye ma haramu ye tant que muso dɔ in b'i kunna furu la abdounyang n'i ye kɔrɔmuso furu dɔgɔmuso furuli ka haramu ye n'i ye dɔgɔmuso furu kɔrɔmuso furuli ka haramu ye aw ye nin jate a bɛra muso qualité joli le ma a man ca tan ye a ka ca tan ye ale de bɛ n'i jɔ anw ɲɛna ko muso qualité kelen min bɛ yen ko kuranɛ ko k'a kana furu k'o ye bolisɔnnamusow dama ye ko sinɔn ko n'a ɲɛ bolo la ko muso si ma kumaniya silamɛya kɔnɔ muminiw ma e ka silamɛya wa tari ala ta de a na sɔrɔ e ka kuranɛ mais ala ta kɔni an bɔra ka muso qualité min d'i ma a ka ca tan ye an bɛ nin jɔ yan a faamuna ɔ nka ni tagama ma ban tant que bolo b'i la bolo fifa ti ban an bɛ nin jɔ yan n'o ye dɔwɛrɛw ɲagami o bɛ ne dafalen sɔrɔ o yɛrɛ ɲɛ an bɛ nin jɔ yan Ostaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fo ani saba 48 53 wasalamu alaikum warahmatullah